হইলো এ বাড়ি পড়ার পিলা এ বাড়ি হইলো নানি কো হাটুকু রাধে গোবিন্দ হে পারি করা हेलो आई হরে নাতিয়া आई एठी नमस्कार होची মল্লা মোর কালে নাই কি বেড়ে নাই না গম্হা পুনে রে মাই हेलो आई কইলা আই তু কৌ নাতিয়া কি রে আই आई বলো मु गेंडू गेंडू কেন দুকরে हाय আউ কোন মতে দেখা যাଉଛି কি রে हेलो आई বলো तू तो आसिलु अजा कांती म অজা हां মল্লা মোর তোতে টিকে লজ্জা নাই রে काई दिन অজা অজা কোন আউ ଅଛି कोन हला আরে গহির বিলর টেকা हां हां দিন সারা ঘর গোটা কাম কলি শৈলা আসুকু একা किलो काई दिलाई আরে অজা পরা কিস্তি মাস্টার হইতলা শুনিলু নাকি हां हां অজা কিস্তি মাস্টার হইতলা अच्छा কুଆଡେ ଗୋଟେ ପିଲା ଉଠେଇକିରି ନେଇକିରି ଗଲା ଯେ ମୁଁ ଏକା ଏକା ରହୁଛି ରେ ସେଇ ଦିନ ତୁ ଆଉ ଅଜା ନାହିଁ ଥିଲା ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଏକାରେ ହେଲା ଆଇ ବୋଲ ତୁ କେଡେ ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇଗଲୁ ଅଜାକୁ ଝୁରି ଝୁରି ବୋଧେ ଆଉ ତୋର ବାଳ ଫାଳ ଗୁଡାକ ପାଚି ଗଲାଣି ଆଉ କଣ କହିଲୁ ତୋ ବାଳ ପାଚି ଗଲି ଆଉ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ହରେ ଦୁର୍ବଳିଆ କେମିତି ନ ହବି ମୋର ତ ଭତ୍ତା ହେଲାଣି ବୟସ ଗଲାଣି ବାଳ ପାଚିଲାଣି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଦଶମୀ ଏଇ ବର୍ଷ ଦଶମୀ କରିଛି ହଁ ଆଉ ବୁଢୀ ହେଇଗଲାଣି କଣ କହିଲୁ ଆରେ ତୁଅ ମାଇ ପର କଣ ଏମିତି ବାଳ ପାଚିବନି ହରେ ବାଡିରି ପଡା ରାଣ୍ଡର ପୁଅ ହରେ ମଙ୍ଗଳା ଖିଆ କଣ କହିଲୁ ବାଡିରି ପଡା ଆଇ ଆଇ ଆରେ ଟିକେ ତୁ ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥା କହୁନୁ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛୁ ଟି କିଏ ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ଗେଣ୍ଡୁ ହରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଆଉ ହରେ ମତେ ତୁ କହୁଛୁ ଆ ବୁଢୀ ହେଇଗଲାଣି ଆରେ ତୋ ପାଚିଲାଣି ତ ଅଧେ ଅଧେ ସେଥିପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ନାତିଆ କଣ କହିଲୁ ଆଇ ମତେ ଯୋଉ ବୁଢୀ କହୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ତୁ ବଜାର ଆଡେ କେତେବେଳେ ଯାଇଛୁ ବଜାରକୁ ଯାଇଛି ଆଉ ତମ ଘରକୁ ସଉଦା ପତ୍ର କିଏ କରୁଛି ମୁଁ କରୁଛି ତମ ଘରକୁ ସଉଦା ପତ୍ର କରୁଛୁ ହଁ ହଁ ଗଲା ରାସନ ସଉଦା ଆଣୁଛୁ ଆଣୁଛି ପରିବା ସଉଦା ଆଣୁଛୁ ଆଣୁଛି ପରିବା ତୁ କେମିତି ଜାଣୁଛୁ ବୁଢା କି ଟୋକା ଆଇ ହଁ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନୁ ବୋଧେ କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିବିନି ଆଇ ବୋଲ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି ହଁ ବଜାରକୁ ଯାଉଛୁ ଆଳୁ ଆଣୁଛି ଆଳୁ ଆଣୁଛୁ ବାଇଗଣ ଆଣୁଛି ଆଉ ବାଇଗଣ ଆଣୁଛୁ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଯେତେବେଳେ ଆଣୁଛି ତା ଅଗିଲା ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆଣୁଛି ଆରେ ଭେଣ୍ଡି ଯୋଉ ଆଣୁଛୁ ଅଗିଲା ଭାଙ୍ଗିକିରି ସେ ଅଗିଲା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜାଣୁଛୁ କଣ ଏଇଠୁ ଜାଣୁଛୁ ତ ଆଉ ବୁଢା କିଏ ଟୋକା କିଏ ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଅଗିଲା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜାଣୁଛୁ ବୁଢା ନା ଟୋକା ବାଇଗଣ ସେମିତି ଅଗିଲା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜାଣୁଛୁ ବୁଢା ନା ଟୋକା ଆଉ ତୁ ମୋର କୋଉ ଅଗିଲା ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛୁ ମତେ ବୁଢୀ କହୁଛୁ ତୁ ମୋର କୋଉ ଅଗିଲା ଭାଙ୍ଗିଛୁ ମତେ ବୁଢୀ କହୁଛୁ ଆଇ ହଁ ସବୁ କଥା ଛାଡେ ହଁ ତୁ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ମାଡି ଆସିଲୁ କହିଲୁ କୁଆଡେ କଣ ମାଡି ଆସିଲି କି ନାତିଆ ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ରାମିଆ ଦଶରଥ ପୁଅ ରାମିଆ ସେ କଣ ରାଜା ହଉଛି ମୁଁ କହିଲି ଯିବି କାହିଁ ବଇଛି ଘରେ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବି ବୟସ ଗଲାଣି ତ ବସି ବସି ଗୋଡ ହାତ ବିନ୍ଧା ଗୋଳା ହଉଛି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଚଟୁଆରେ ଗୁତୁଡି କାମ କରୁଛି ରେ ଆରେ ଦିନୁଷଟା କଣ କହୁନା ଆଉ କଣ କହିବି ହଁ ଏଇ ଭୋଜି ଭାତ ଟିକେ ଖାଇକିରି ଯିବି ଆଉ ହେଲା ଇଏ ତ ମୋ ମନୋନୀତ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଜାଣି ନାଇଁ ମୋ ନାତିଆଟା ଭଲ ନାତିଆଟା ମୁଁ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଆଇ ଆରେ ନାତିଆ ତୋର କେଡେ ବଡ ନମ୍ବା ପାନ ଏ ଶୁଣି ତାକୁ ଗେଇଲେ ଖୋଲେ ନା ଆଉ
मोठो शुणी मु कोन कहूची मु से पान नेट रे मगैची नेट रे मकैचु कंप्यूटर पानटा से आ सेई सकासु एते नंबा पान या मुह गोचिया ताकू चोबेइबो न चोबेई किन खाइबिनी ना 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 आउ चुचुमी गिरी खाइबो अरे चुचुमिकिरी कोन खाइब कि रे सेटा नेट पान अरे बाड़ी पड़ा तू को तो भलो बाके रे कहूचु अरे एड़े बड़ नंबा पान मु चुचुमी खाइबी आई सेटा पर कंप्यूटर पान अरे ये बे कंप्यूटर पान बाहरलड़ी अले टिकी टिकी मा धान माडिया ताकू चाउ कली हां सक सुंदर भेंडिया ताकू हो कली ये कुड़ो निपिली से कुड़ो निपिली छण कुणो काली राती रे सपन देखिली तीन जण महाजन आगो महाजन किए रे पछ महाजन किए अच्छा मझी महाजन सक सुंदर पान खंडे भांगी दिए की पान कटिकी पान देखि मन छन छन चारि खंड पान मगैली छ खंड पान धोब दाउलिया राती की खंडिए मगैली ममली ढप ए आई बोलो सब पान खाइतबो ए पान होते नेट पान कंप्यूटर पान कंप्यूटर पान याकू चोपन चोपेइबिनी ना आ केमति खाइबी चुचुमी खाइबो हां तू तो धरिचु तो माई को रांड तते केमति छाडुची रामनीला कुमार जोगणी छा अरे अधार बाड़िया हरे भेंडार बाड़िया तो माई पो काचो रांड हबरे मंगळा किया मता एमति दिने कथा कहू मो बयस अला आई बोलो तते परा पारा खाइ बोली कहउछंती कोन कहलु पारा खाइ कोन कहलु पारा खाइ बोली कहउछंती पारा खाई तो माई पर रांडो खाई थोरे पारा खाई तो माई पर रांडो पारा खाई आम घरे के काम ना तू खाऊ पारा तू खाऊ पारा तू खाऊ पारा खाई पारा हाँ मांडिया घरना दूर पानी अना अंटा किटी किटी होउची दिन पाइटी राती पाइटी ये पिल्ला झुना मते खाऊ अनेली बोलो तू जते कथा कहले कोन हो गाँ मुंडे शुणी करी आसी से बुढ़ी को उठे जाउची रामचंद्र राजा आउचंती हां सेठी की जाउची से बरा पारा खाइची पारा खाई पारा आउ पारा मु खाउची तू पारा खाइयो अरे पारा खाई ए किया डाकू छोरे पारा खाई अरे मोरा मुकुटा किलो मुहे लगाई बनिया रे पारा खाई मते जे डाकिबो बुढ़ी तातांते देवी ओ पारी तातांते देवी चुपुड़ी ए बुढ़ी ए पारा खाई बुढ़ी मते जे डाकिबो बुढ़ी तातांते देवी ओ पारी तातांते देवी चुपुड़ी ए पारा खाई बुढ़ी मोरा किण मुहे लगाई बनिया रे पारा खाई राधे गोविंद हे पारी करो आड़े आई बोलो तू कुआडे आस्तलु कहू कथा भाबी करी कोन कहू रे आउ तू आई
ମତେ ବେଶୀ ଫେଣା ନା ମତେ ସମୟ ଅତିରିକ୍ତ ହେଲାଣି ହଁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି କଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଣ ସବୁ ବିବାହର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲାଣି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ତ ସଇଲାଣି ମୁଁ ଆଉ କଣ ବାସି ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବି ନାଇଁ ଯା ନାଇଁ ଯାଉଛି ଭୋଜି ଭାତ ତ ଯାହା ହେଲାଣି ମୋ ନାତୁଣୀ ବୋଉଟାକୁ ଦେଖେଇ କୁଆଡେ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିକିରି ସାକ୍ଷାତ ହେଇକି ଜାଣି ଯିବି ଆଇଥିଲି ଏତେ ବାଟ ଆଉ ଯା 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 ଆଉ ଯାଉଛି ହଁ ଆଇ ବୋଲ ତତେ କଣ ପାରା ଖାଇ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କଖାରୁ ପତ୍ର ଡଙ୍କ ନିର୍ମଳ ଫୁଲ କୋଉ ଦିନ ଫୁଟିବ ଅନେଇ ଅନେଇ ନୟନ ଜଳିଲା ଆଶା କୋଉ ଦିନ ଆଉ ପାରା ଖାଇ ତୋ ମାଇକ ରାଣ୍ଡ ପାରା ଖାଇଥବ ରେ ମାଇକ ରାଣ୍ଡ ଆରେ ବାଟିରି ପଡା ହେ ଭେଣ୍ଡାର ବାଡିଆ ମଙ୍ଗଳା ଖିଆ ଯୋଗିଣୀ ଖିଆ ଆରେ ଯୋଗିଣୀ ଖିଆ ବେଳ ବୁଡୁ ତ ଆଇଲାଣି କହୁଛି ଆଇକି ଟିକେ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦବାର ନାହିଁ କି ସଫଲ ଗୋଟେ ଦବାର ନାହିଁ